So bale di ay ami din sir di ay kuan conversion ket di ba adda di ay umuna kami din pwede nagan na nga RBD samot di ay sample idi RBD. Arami din pwede ay nga daytoy product nga daytoy. So atoy di ay maka-i-convertan di ay kuan dagiti kombinasyon. No RBD no per kilo nga kilogram ditoy. Tapos pricing na kas lakas to no mano ti maysa kilo kabil ditoy. So no naaramid DJ nagan na maka-i-convertan dagiti kombinasyon ti product to yen. To yen ayan ti product conversion toy. Tapos recipe. So no i-click mo daytoy recipe tapos new recipe ito'y mo nga isurat dijay recipe name. So usually pareho ijay nagan di ay product RBD. So dayta tinagan di ay recipe. Tapos piliin mo ditoy di ay kuan dagijay ah ah masla ingredients na di kombinasyon ti tapno ma-produce datoy RBD. Tapos ito'y finish product nga kunana isu di ay kuan jasmine samot pa jasmine yan kas pangarigan jasmine dikat. Kasla kastoy tapos ito'y ayan ti output per batch i-search mo ni RBD. So atoy jay naaramid. So click ko atoy. Tapos quantity produce ito'y ayan iti kuano mano ti sako ba or kilogram. So usually kilogram. So i-select mo ti kilogram mano ti pagbalinan na atoy nga master chef nga may quantity na ket maysa kasla recipe na ket o kunamon 2 sacks ti recipe na tapos maysa nga diket maysa sako or kilogram. Mabalimmet nga kilo ditoy kas pangarigan maysa sako nga malagkit master chef tapos 20 kilos nga jasmine diket. Tapos mano ti pagbalinan na nga kilo ditoy. So ito'y mo nga i-specify no mano ti pagbalinan na nga kilo dagitoy master chef ken jasmine. So no in-save mo atoy recipe kas pangarigan atoy jasmine siguro parehas met lang tas 25 sacks tapos 20. So parehas met lang 45 siguro. 45 ti pagbalinan na nga kilo. Depende kinyayo sir no mano. Siyempre daytoy 20 kilos nga diket 1 sack nga master chef ket 25 kilos ajay 45. So no in 2 kilo matoy 70 ditoy. Depende ti pagbalinan na. May kabil mo toy. So kasla atoy di no i-save mo atoy recipe RBD2 kunak andamot ti RBD nga maysa. So RBD2 save recipe. So daytoy di RBD2. So ditoy met RBD no i-click ko atoy sumot ti kombinasyon ng jasmine aroma innam nga sako malagkit master chef 8.3 kilos rice 2 kilos so 150 158 160 so quantity produce nga kilo no per kilo yung ilako dayta RBD malamang 160 ata ti i-produce na. So update recipe no nagkamali ka sir nga may sa tiing kabil mo i-update mo ato yung recipe. Yan. So no ag-convert katon ti astoy nga RBD madagdagan to ti 160 kilos DJ existing nga inventory ito'y RBD nga product.
So, ti amok nga na sir ket datoy, no i-click ko atoy edit, ti amok nga na mismo ket daytoy. Baka maymaysa lang ti ingkabil mo nga kilo. Paki-check mo man dayta sir.